sarate fola mama koni ban sarai fola moye sarapo to kanganen tele yeah. Mandé silamɛw chrétiens n t'a si la ani n t'a si dɔn aw bɛɛ lajɛlen ni ɲakuma mandenkaw an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma ka foli di an ka faso kumabɔdenw ma minnu bɛ ka taa dɔn aw ni mugu ni kisɛ goni man cɛ su ni tile tiɲɛ kan ala k'u fara arijinɛ kɔnɔdenw kan mɛlɛkɛ ni aramata maa minnu ye den bɔnɛ a nin na a kɛra jɔyɔrɔ ni sigiyɔrɔ min nɔfɛ ala k'a nagasi k'a jasi k'a don bolo cɔ i ko tilemafɛ ɲɔkala o y'anw mandenkaw n'an kamitiw ka bisimila ye n'an ka aramani ye foli bɛ an ka cɛba bɛɛ ye kamiti bɛɛ manden cɛba bɛɛ foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye sɛkinɛ so an ka foli bɛ sɛkinɛ so ye anw ma tugu ŋa kɔ da an tugura sɛkinɛ a ma wula de kɔ foli bɛ ye sɛkinɛ so ayiwa nka yanni diinɛ ka na anw de tun bɛ yen fɔlɔ an b'an yɛrɛ de kan bi an y'an yɛrɛ de an ko an bɛ kan yɛrɛ de car la valeur des hommes c'est sa terre et sa culture donc foli bɛ kamitiw bɛɛ ye foli bɛ professeur ye an ka nin kɛnɛ kan professeur Gino an ka foli b'i ye Masamali Traoré n ka soldakɛba foli b'i ye Konate musow den Seydou Jabate foli b'i fana ye foli bɛ Wangɔrɔ ye n ka foli bɛ Jean-Yves ye n ka nin kɛnɛ in kan yan kamitiw ka cɛba don foli bɛ Seydou Kɔnɛ foli b'i ye n barokɛɲɔgɔnw don foli bɛ aw ye ni misigi ngalaka ni misigi ye nin kɛ ka anw yɛrɛ ka kamiti musoba jansa n'o ye Adam Keita an ka foli b'i ye karamɔgɔ Mustafa milieu de terrain le sage de sage foli b'i fana ye foli bɛ kamiti bɛɛ lajɛlen ye foli bɛ mandenka bɛɛ manden soldat bɛɛ lajɛlen foli bi aw bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne yɛrɛ ka soldat invisible Mustaf foli b'i ye Malika famille Mustaf foli b'i ye Baningoka yɛrɛ foli b'i ye Aras 24 n ka foli bɛ s'i ma Chiko ne yɛrɛ ka lagare foli b'i ye Princesse Diamant Noir foli b'i fana ye Sukɛri Kuyate jeli yɛrɛ wolo n ka foli b'i ye Mande Masa fitini foli b'i ye foli bɛ Mande Masa ba yɛrɛ ye n'o ye le lynx foli b'i fana ye foli bɛ Nefertiti ye nin kɛnɛ kan sabula minnu tɛ san sɔrɔ jurukɔ dɛ n'i ye dɔ ye yiri suma la dɔ de yiri in turu n'i y'a ye maa caman bɛ k'i pan k'i cu Malika famille kɔnɔ bi musobaw de bɔra k'u jɔ u ni fiɲɛ cɛ dɛ foli bɛ madame la présidente ye an ka foli b'i fana ye foli bɛ kamiti musobaw ni mande musobaw ni Malika famille musoba n'a cɛba bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ aw bɛɛ yan nka mandenkaw bi video ni a tɛna kɛ maa caman diya ye sira ye sabula mais retraitew ka ko don anw retraitew kɔni min ka d'an ye an b'o de kɛ maa ka juru d'an na bilen ko an nana laɲini min kama an ka mission an y'a accompli jusqu'à la fin maintenant tɔ bɛ an yɛrɛ de vie privée nu n bɛna kuma video min n bɛna kuma min fɔ bi vie privée don sabula ni n ko vie privée don Malika famille ka kɛlɛ tɛ maa dama dama de ni ɲɔgɔn cɛ furugu don hali kɛlɛ yɛrɛ tɛ donc maa si kana n'i sigi i ka nanfigiya la i ka sitiw kɔnɔ ye
i ka yɛrɛ dɔnbali kan fɔ la sabula bafa de ye kɛlɛ sama ka s'a ma bafa de ye kɛlɛ sama ka s'a ma n tɛ fɛ ka n tɔgɔ mɛn maa da dɛ n b'o fɔ a ɲɛna bi n'o y'a sɔrɔ ko kɛlɛ don maa si tɛ tugu malika nɔfɛ f'i k'i sacrifier de sabula malika bɛna min fɔ don tɛmɛna ni bi tun ma se malika bɛna min fɔ don tɛmɛna ni u tun y'a minɛ karamɔgɔw tun y'a minɛ u tun b'a da ka sarada sara 77 e bɛ se ka tugu gidi kɔ kɛ bɛ gidi min kɔ cogo di ko kɛ tɛ k'e kɔ e bɛ se ka tugu gidi nɔfɛ gidi min fa n'a baw bɛ ka nɛni su ni tile k'e fa ni ba tɛ nɛni o tuma e nakun ye mun ye anw nana kɛlɛ in na an mana nafolo ɲini an mana tɔgɔ ɲini an tɛ jamu ɲini anw nana de ka se k'an ka culture de sauver la valeur des hommes c'est sa terre anw nan'o de kama anw ka nafolo an n'an ni de donnen don nin kɛlɛ in da fɛ ɔ ni dan bɛ malika famille kɔnɔ yen ou bien ni dan bɛ kamitiw cɛla ye ko bafa de bɛna kɛlɛ sama ka s'a ma ɔ taa kɛlɛ tɛ yɔrɔ min na sabula malika yɛrɛ nana kɛlɛ de kama min kɛra anw mandenkaw n'anw kamitiw la malika nana ko k'o de ta k'o bɔ an kan k'o juru de tigɛ ka bɔ an sen na o juru tɛ tigɛ ni kɛlɛ tɛ o juru tɛ tigɛ ni fa ni ba tɛ nɛni n ka na n tɔgɔ mɛn maa da ko bafa bɛna kɛlɛ s'a ma bafa bɛna n y'a fɔ a ɲɛna ko je suis en retraite ne ka soldat denmisɛnninw bɛ yen alihamudulilayi u ye ne cobaco k'an bila fan bɛɛ fɛ yan ala ye kɛlɛkɛcɛw di ka na ne bafa dɛmɛ yan n ma oblige ka bɔ bi yɛrɛ cɛ o cɛ ni binna malika famille kan a ma se ko ne yɛrɛ ka wuli i ka ma i bɛ denmisɛnninw sɔrɔ i ɲɛfɛ nka bi ta in tɛ malika famille ko kɛlɛ ye dɛ bi ta in ye bafa yɛrɛ ka kɛlɛ ye kɛlɛ yɛrɛ tɛ ko furugu don sabula fɛn dɔw bɛ yen nɔ n'i b'a ɲɛfɔ maaw tɛ n'a ɲɛ dɔn ayiwa kuma in bɛ mun kan bi n bɛna kuma n yɛrɛ terikɛ kan n yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn kɔrɔ kan n yɛrɛ jɛɲɔgɔn kɔrɔ n'o ye Iba Bokumu ye Iba ne y'a f'i ɲɛna n ko faire attention tu sais que la parole est arde maa dɔ bɛ yen nɔ i bɛ se fɛn bɛɛ fɔ cogo la mais est ce que i ka fɛn e bɛ fɛn in fɔ ka taa laɲini min kɛ est ce que nafa b'a la wa f'i k'o de dɔn kuma la mandenka in bɛ kalan de quoi Iba i m'a ye maa bɛ se k'i sigi cɛkɔrɔbaw kɛrɛfɛ k'a daminɛ sɔgɔma fo ka taa tile bin cɛkɔrɔbaw bɛ kuma kan min na i b'a mɛn dɛ mais kuma in bɛ ka taa fan min fɛ e tɛ fosi faamu a la ne y'a f'i ɲɛna n ko tɛmɛ ne kan parce que i ne tɛ maa qualité kelen an tɛ kɛlɛ kelenw yɛrɛ kɛ hali maa minnu bɛ ne ka video lamɛn olu ne minnu bɛ e ka video lamɛn maa kelenw tɛ ne ko ne ka video cɛkɔrɔba kilisi don a t'i fɔ bɛɛ ye yɛrɛ c'est bouche à l'oreille ni se bɛ ne ye ne bɛ n yɛrɛ dogo maaw la bi ka n ka video kɛ quoi tellement que video kɛ in yɛrɛ ye min tiɲɛni min don ne kun a ye degun min ni dɔɲɔ min se ne yɛrɛ bafa ma ne yɛrɛ de b'a dɔn ni se bɛ n ye bi n bɛ n dogo k'an image in tunu ka n ka kumakanw lase quoi sabula ne bɛ fɛ n ka kumakan in de ka se a seyɔrɔ la wa Iba Bokumu ne ye maa de ye maa min bɛna faso jɔbaaw de dɛmɛ mais je n'ai plus besoin k'a fɔ ko n bɛ n ka jɛkulu sigi n yɛrɛ ye bilen Iba non ala ye fɛn min ne ma a man bon dɛ nka o bɛ ne nafa fo ka taa se saya ma don min na j'ai pas besoin o tɛ komi minnu bɛ jɛkulu sigi ko fɛn t'u kun dɛ nka ne mago de t'a la sabula ne bafa tɛ se ka maliyɛn mara yɔrɔ kuma in bɛ gɛlɛya i ma dɛ n tɛ se bɛɛ n'i dɔnfɛn bɛɛ n'i sɔnfɛn don quoi ne tɛ se ka maliyɛn mara o de y'a to ne bɛ fara maliyɛnw marabaaw de kan ne bɛ fara mandenkaw marabaa de kan n'i ye ne kɛ jɛkulu o jɛkulu ɲɛmaa ye bi don dɔ la n bɛ taa a bɛɛ jɔ ka mugu ci a bɛɛ la walayi bilayi o la ala ma jɛkulu marali yɛrɛ ala ma a di ne ma wa n t'a ɲini hali ni maa min y'a di a ka sanu da kan n t'a minɛ yɔrɔ aw taara ne tɔgɔw tiɲɛ fan bɛɛ he a ye sujuru tɔn dayɛlɛ a bɛ fɛ ka malika concurrence de mandenkaw ɔ nin n'a ta o ta malika famille mɔgɔw de bɛ da nin na olu de b'a partager dɛ aw ni ala cɛ maa min bɛ fɛ ka jɛkulu dɔ dayɛlɛ k'a nɔfɛ a ka ɲɛmaa kɛlɛ o est ce que o bɛ t'o jɛkulu dayɛlɛ tile di ɲɛmaa dɔ ka générali ma wa sujurutɔ min n'a dayɛlɛ arasi 24 de y'a dayɛlɛ n'o y'a sɔrɔ ne bɛ fɛ ka malika janfa ka taa n ka jɛkulu sigi ne bɛ sɔn ka n ko arasi 24 jɛkulu dɔ dayɛlɛ ka di yan o bɛ se ka kɛ cogo di arasi 24 dun bɛ se ka kira kɛlɛ bi ka tɛmɛ malika kan vous voyez oh ni c'est à dire ngalon dɔw bɛ yen nɔ hali a ma obligé k'i miiri k'a dɔn ko est ce que c'est faux i k'i sigi dɔrɔn ka kow lajɛ dɔrɔn i b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ mais o n'a ta o ta maa dɔw yɛrɛ bɛ yen
olu bɛ san 50 la mais olu si bɛ san 4 de la quoi u t'a ɲini hali ka nin ko ɲɛɲini ka dɔn ko non nin ye ngalon ye non fo ka taa dugukolo meleke n'a y'a mɛn don min ko nin ye Bafa yɛrɛ ka groupe ye a tɔgɔ la ko WhatsApp ka groupe n yɛrɛ tɔgɔ la o ko nin ye ne yɛrɛ ka groupe ye WhatsApp kan o don n bɛ vidéo haramu n bɛ kuma haramu ne mago t'a la ka bila maaw ɲɛ n'i bolila k'i bɛ bila maaw ɲɛ i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔfɛ de bonya min dalen don ne Bafa kan o bonya min bɛ ne bɔ fo ka taa se saya ma don min na fo ne donna gulɔ min dɔrɔn da la i ko min ye cogo Iba n tɛ boli bonya nɔfɛ u y'a diya ka da mun o ma diya ko n cɛ ka ɲi u ma diya ko n ka bon n ka jan u ma diya ko n bɛ se maa la u ma diya ko n da ka bon u y'a diya parce que n bɛ n dan yɔrɔ de la Iba Bokum Bafa bɛ dan yɔrɔ de la o de y'a to u bɛ bonya in d'a ma quoi man kɔrɔ ni maaw ye n tɛ fɛn dɔn ka tɛ maaw bɛ yen Malika famille kɔnɔ olu bɛɛ ne Bafa sigi k'an kala fo ka taa se saya ma don min n ka dɔnniya tɛ kun t'a la olu bɛ bonya min da ne kan bonya in ne ma bonya in sɔrɔ dabaarabaya la quoi n'i ye bonya in sɔrɔ n bɛ dan yɔrɔ de la c'est à dire que o tɛ suɲɛ quoi o bɛ kalan de o tɛ kalan kɛnɛ ma dɛ o bɛ kalan i yɛrɛ lamɔ yɔrɔ de la ani i ka parcours quoi i donna wo ni bɔ i bɔra wo ni da minnu fɛ quoi o bɛ kalan in de quoi o tɛ suɲɛ quoi Iba Mandengaw ne ni Iba bilara ɲɔgɔn na kun min na n bɛna kun fɔ aw ɲɛna yanni n ka se a kun ma n'anfigiya tɛ nka ko dɔ bɛ yen k'a da jama kulo kan sabula ni maa bɛ ɲɔgɔn na ni maa min t'a dɔn k'ale ye ko min kɛ kunun ɲinɛn don wa tugu don wa i bɛna tigi hakili lajigin a la Mandengaw Iba Bokum sera ne ma a y'i ɲininka ko Bafa a ko ne bɛ fɛ ka don FPR la n bɛna kuma min fɔ bi kuma in lamɛn Iba ni ngalon don n'o y'a sɔrɔ i ye n'o y'a sɔrɔ k'i ye jɔkɔrɔmɛ halala i bɛ bɔ ka n ka kuma in ngalontigiya tout de suite n'i sera k'i ɲɛ jɔ k'i sigi vidéo la k'a ko ne bɛ ka kuma fɔ ko ngalon don ne tɛ kuma i fɛ bilen Iba Bokum nana ne ma ko Bafa n bɛ fɛ ka don Malika famille na mais n t'a dɔn n bɛ don a la cogo min na o kuma n b'a kɛ cogo di n dun ye Bitɔn Kulubali ɲininka n ko Malika ye jɔn ye Bitɔn Kulubali ko ma ko le lɛnsi bɛ yen ko Malika bɛ yen ko kelen tɛ n yɛlɛla n'i kana Bitɔn Kulubali lamɛn o ye burusi kɔnɔ maa de o yɛrɛ hakili la k'ale sera ka sɔrɔ a m'a daminɛ fɔlɔ yɛrɛ maaw hakili la k'a fɔ dɔrɔn ko n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ bɛ yan dɔrɔn musoninw b'an bolo an bɛ sonu kɔnɔ dɔrɔn k'an kɛra a bɛɛ ye quoi karisa ye guloki kuranin don e fana bɛ guloki kuranin o tɛ se k'i kɛ karisa ɲɔgɔn ye karisa ye min kɛ ne m'o kɛ se ka kɛ karisa ɲɔgɔnna ye a ko Bitɔn Kulubali ko ale ma ko Malika ni lɛnsi tɛ kelen ye n ko kana Bitɔn lamɛn n ko Bitɔn ye burusi kɔnɔ maa de a t'a dɔn yɛrɛ Bitɔn yɛrɛ t'a dɔn Malika ye min ye u b'u sigi u ka vidéo la dɔrɔn dabaya kan fɔ ni fɛnw na kɛlɛ in bɛɛ binna anw kan a ye ninnu dɔ ye k'anw dɛmɛ yan nin fɛn o fɛn bɛ n'i sigi yan an ye Mandenkaw ye a bɛ tan a bɛ tan anw ni Jatobugukaw ye an ka nin kɛlɛ in bɛɛ kɛ a ye nin dɔ ye ka na anw dɛmɛ wa a m'a ye dɛ n ko a ma n ko non n ko a ko ma a ko Bafa mais ne ni dɔ kɔni bɛ message falen ɲɔgɔn na n t'a dɔn ni Malika don ni Malika tɛ n ko a ma Iba Bokum i ni maa min bɛ message falen ɲɔgɔn na a ye grand capture kɛ k'a ci ma ni Malika don n b'a f'i ye Malika don ni Malika tɛ n b'a f'i ye Iba i tulo bɛ nin kuma ninnu na dɛ n tun tɛ fɛ ka ninnu fɔ mais fo n k'a fɔ quoi parce que trop c'est trop kana bilakorow su ka ne Bafa kɛlɛ ne y'a f'i ye ko ne tɛ se ka kɛlɛ cogo tɛ ne la o suya tɛ fosi tɛ o i tɛ se ka ne kɛlɛ parce que ne y'a ta yɔrɔ min i m'a ta ye kɛlɛ cogo de tɛ Bafa la minɛ i y'a kɛlɛ cogo a bɛ dagakolo bɛ ci kun parce que n tɛ don maa kan n tɛ nanfigiya la n tɛ bin maa kan n tɛ n baga maa si ma n bɛ bɛɛ bonya k'a daminɛ bilakoro la fɔ cɛkɔrɔba san 100 n bɛ bɛɛ bonya nka ni hali ni mɛlɛkɛw binna ne Bafa kan n b'a yir'u la ne ye min ye n ko Iba ma n ko e grand capture kɛ k'a ci ka na n'o y'a sɔrɔ Malika don n ko n b'a f'i ɲɛna ni lɛnsi tɛ fana n ko n b'a f'i ye a ye grand capture kɛ k'a ci ma n ko wa n ko nin ye lɛnsi ye n ko mais n bɛ min f'i ɲɛna ka na intermédiaire dɔ i ni lɛnsi cɛ hali kana ne yɛrɛ kɛ intermédiaire aw ni ɲɔgɔn cɛ passe vers lui i n'a yɛrɛ ka message falen ɲɔgɔn na n k'o de jɛlen don kana maa don i n'a ni ɲɔgɔn cɛ Iba a kɛra ta wa a ma kɛ ta n'o Iba nan'i sigi k'a fɔ de ko ne tɛ Malika famille kɔnɔ o n'a ta o ta Mandenka dɔw ni Maliyɛn dɔw bi da o la e sera maa min ma ko n bɛ taa sira jumɛn fɛ o ka sira yɛrɛ e la e ka tila ka na ko ne t'o famille kɔnɔ o ma bali na sabula ne jugu min yɛrɛ bɛ Malika nɔfɛ o ka ca min a ni n b'o dɔn parce que n'i tugura cɛfarin kɔ o dɔrɔn de don maa o maa bɛ tugu cɛfarin kɔ kɛ jama sago ye e de ka sa minɛ
parce que Tchefarini, Bolotese Gale, Majama Malika no fait, ou pas no fait de drop, oh Malika no fait moi vraiment lui. Parce que, ou be obligé qu'à Malika no fait parce que, ou Bolotou, c'est tout éblé qu'à clé Kumbe. Oh, en comment c'était qu'à Kumbe, oh, en Farakaï. Na Tcheo, Tcheba no fait, Mousso ba no fait, Ambo Bedjolo Kargajiki. N'a pas fait Jolo Karbanide. Ah, ne Bafa Jolo. Dès mi mene Jolo Kari Dukolo et sans fait. Mambo ni be ntese bela kele côté de spirituellement parce que bi fait min kemba ke tien de kan nga tien itise kan ibise kan mine kan bugo ibise kan mine kan da kan kantike nga tien ne be klaki genki mine ki sirigi ne ba fama ne ko iba beaucoup mango ne lensi ibe message passé na nyongo jego faut pas passer vers personne à samaina ni nyongo je mandinga oh o iba o de bala bi ko ne be toko ina le toko e iba e ka vocalu bi ante vocaliser bi de maliga famille bonya kama nte vocaliser bi meni ga video décortiquer e ka vocalu be ya iba bokum e ba fo dona maliga famille ngono do mi ka ko nga war bo ko ka view boomse nene ko nga teke maliga famille te war saraka ka view boomse iba o vocalu be ambi nous jouer quand on a fait un view boomsé, ka view laile, ka Facebook sara, ne bafa ka Facebook sara, ne bafa ka warbo ka nga view boomsé. Iba ega tiga partage nous naje, e bini siki kone be toko ini ne toko e, ega partage nous tete me 200 viga, me ega vive 48 000 villa, obe soro choko de, ngui be warde sara. Ire todo, parce que pour toi tu es aux États-Unis, mais tu es faux si kalama. Gawa kausa sabula. Ni ka vie boumse maloya de tout amaloya maro du mais et ka partager 100 partager là et ka vie 20 000 villes mais c'est quoi au comment 20 000 personnes mi et ka vie ou ils détestent de ou bien ou yam poronchi là ou bien c'est quoi depuis e ba donc ko war sa ki ka vie boumse mauba woye au delà il se ka faire bela elle fi ka partager a foni compte bayri ka ogla yere beta partager foni OK yore tout donner et que ga partager ou la ban 180 partages, 200 partages, mais 28 000 vies. Tu vois? Mais je suis un artiste, Iba. Mais nous là. Mandengao, nene Iba ka kele sur la, ma saba no faire. Ntese abema bi sabulantena ma bla nyona ngane menalide. Nte vocaliser bi malika famille bonya kama sabula kera malika famille ga situ de kono donc je vais pas jouer de vocal o komi java nga vocal kele me mo jouer parce que o nyera na no kuma yo donc ça c'est à moi mais prochaine fois ni bora kanisigi nti fan yoro avec le vidéo na faden banende na de ni nana isigi kibe na nene ou bien be na ndoya ibe na soro ika vocalu neni iba beaucoup mga kele sur la ma saba no fait Lion Ivan ani Joe Bala ani ya dumya ou bien ya quoi là ya dumya de doit ou bien ni ma saba a sur la chokoti iba beaucoup avec kuma ni malika famille de tokoy ay vidéo na mere avec kuma ni malika famille de tokoy an nous céder ma obe nyona o kele na commencer gam no nga dem senu yo jonjon tango da ama maintenant si tu parles au nom de FPR ni ga vidéo ke bitan allié ou kele ne ko iba ma nga city kono malika famille soldat manden kono an soldat damado am ma kono ndon de ba kono bien ma temps malika era be city ngono ne ko iba ma ngo iba anga allié ou kele li dabla ni ya aliyo kele aban gêné ali munun tene fe munun te kiefe ay na kuma la mede ni ya aliyo kele anta do amena maminta parce que e yanga soldat de toi tu parles au nom de FPR nebe kan aliyo kele Lion Ivan al nate malika famina allié tundo allié do Joe Bala allié do boni binu kele ou ta famille abu gêné et pourtant et malika famille ma badi
Anye eron min ka nga situ kuna be eron nani bo jama bela jele bi na bo ka tied ne ma fani jama be bla nyona kuma do la maw be na ne deme ka chogo di iba nte ma sara ma te siranye mambo ni ma yente fosi maw be se kana ma kele nga tied di bafama ma fla ga tied dama ma saba ga tied dama jama bela jele bi se kana chogo iba vraiment o tied ah non iba vraiment olu bebe se kana o tied ne ma e ka chogo di Jobalata anyo kuma fay anana ko wa nyabla ako abi Jobala ka video jinga boy mami me no ya reka mai no ya dumia o me ya komie ya tala nya fo na mentena ya ta ntena ni ya ta webi me ye kuma mi fo ya ka vocalu bia iye kuma mi fo ya ma ne kele kana intervenir ni ya che o vocalu be iye kuma mi fo o vocal bia wa iyere fana tara ka bo city kono dom na ibaro I tara dom na ay kele o kele anye discussion fo fo a be vocal bi fana kuni na ifana ikana isiki ka nga vocal je no ya soro defo mene ka vocal la jama no vogo da keneka ngwa mango iba Jobala tatemene na no fana kangarda anga city kono sabula no de fiena nete malikae nete FPR fosi place il faut se tenir la FPR comme il y a que je suis inutile. Oui, mais je suis le gardien de cette temple-là. Je suis le gardien jusqu'à la fin de temps. Gardien, t'es obligé, gardien ko gadia munu be sokono, gardien commando lubeo, nga gardien ngonbe. Neye malika ka gardien di. Dien al ni meleka o jigina ku na kele, na baka chienka. Mba deme. Al ni mbamru dale non kana mba défend wani mao mabena ke sabwe ka jekulu sama kata se kojuguma mbe bo kan ta foala al ni malga famille mao bola ko bafa yi nemine ka bondala ko yo lu kungodi domina ni malga ko bafa ferme ta vieille grande gueule do men datu ko fokata du golo melege ndate tu akumala o inga mission accomplie o inga mission c'est le adana ne kwa mango iba ngo ibika ya dum ya mintani ngo ya tani mai anshima sabula ya e madi abiseka mau bla maula ngo ne ya tan ebe kuma ni malika famille de togo ni ya tan ya be na malika de tan umi abe na malika famille de tan ngibi na kele fu sama ka se ama mandenka ni kuma ye nyuma ye wa ni jugumande ha kuma bava nene go me ko mi ngere be go kan no ere be ne no fe dro he kuma be ne no fe no iba ne ti no fe ame famille min kono en obligé le no ka fendo de respecter fe munu na be ke sababu ye ka kojugu la sama ka se ama fe munu na be ke sababu ye ka na aliyo kele anga ngolu de éviter ani ne bi jugu ya la o tekele sabula ika video re partager le be ne ka pagika mbi ka video be partager e be États-Unis ne be ya elle n'était musukele alante dumuni qualité kele untu enyango ya dumembenemne I mambonye chema ine ye musu nyumanti bolo katemenga warti bolo fosi ti bolo katemeneka itede bo fosi la itede nya fosi la yoro iga kunu kuma kono koni fadenge ala kire ko ne misiri wole gama ki mi to me ki awka dugu ko e fa ka quartier robe no ko iba boko assez beaucoup ngone te woso nem fay al ne te woso nem bay ne bafa be woso ne yere di ni yere ne te pani ma kama iba imo famia ne te nansi gim fay ne mbay ne be pana yere kamande do fay koke o ere ma fenke do ngoke koke o ere ma fusike iba manden kame kalande barake ni shi hakli mandenga unga mangaka ye adumya to sabula ni nanake ye adumya keleli ye adumya bena an keledi o nyo mifo anana do city kono men o vocalu be men na se ye adumya tamabi ntina machine bla nyona nyefoli e bitai nya mena kele ngoni mboko dama bi me video implante fe video nganya me kele mi mboka dama alebe mifo ibeka kola ana alebe na mifo on yana city kono mboko ni kele mboko di au mabi malika faminga aketu ne afina ngone ni mate nyogonye sirala ne ni machite nyogonye sirala black oro munu beta dogo e nofe
k'e su ka bila ka ne kɛlɛ olu b'a dɔn ne ye min ye Abu Jahili n'o ye Abu Camu min ni bɛ ɲɔgɔn kan sisan n'o bi su ka bila ne la Iba Abu Jahili e kɔni e ɲɛ tɛ ko la n ko aw k'aw ɲɛw yɛlɛ aw ka kow lajɛ Abu Camu bɛ yɔrɔ min na bɛ e kuma e ɲɛ t'a la i dun filɛ nin ye ne ye fɛn bɛɛ kɛ i ne bɔra ka video kɛ ne ye video k'i ka don min na i bɔra ka nɛni sugu bɛɛ da ne kan n bɛ vie ɲini n'i tɔgɔ ye ne tɛ vie san e b'a san ne t'a san a i tɛ ka vie bilama lajɛ kɛ i sɛgɛnna waribɔ la k'a vie san wa i sɛgɛnna k'i ka vie bumuse wa kana sɛgɛn dɛ taa bumuse ka yɛlɛ nka an bɛɛ lajɛlen anw kɔni ɲɛ b'a la k'i ka vie i b'a bumuse an yɛrɛ b'o dɔn i yɛrɛ y'o fɔ anw cɛla k'an ka wari bɔ ko ka vie bumuse e ka vie bumuse min maaw ɲɛ bɛ min na e ɲɛ bɛ i ka 18 000 vie la e ɲɛ bɛ i ka 30 000 vie la kɛ anw ɲɛ t'o la anw ɲɛ bɛ partage in la quoi tu vois c'est pour ça que je dis tu n'es pas à la page man i ɲɛ ma yɛlɛ walayi bilayi e yɛrɛ ɲɛna k'e tugura ministre minnu fɛn minnu kɔ Bamakɔ k'olu kun o ministre ninnu yɛrɛ kun y'anw ka gawaw de ye sabula olu bɛ mobili minnu san million 10 yan mobili min bɛ feere million 1 an b'o feere olu ma million 10 yan e tugura gawaw kɔ gawaw waritigi e tugura olu de kɔ e yɛrɛ ɲɛna k'i ɲɛ yɛlɛla ka sɔrɔ i ma fosi faamuya sabula ni ɲɛ yɛlɛlen don Iba Bokum maa i tɛ n'i sigi ka video kɛ ka sini sɔgɔma ka wuli ka bɔ yen n'i y'a ye i ka video wuli ka bɔ c'est que erreur de b'a la ne Bafa filɛ depuis n ye video kɛ daminɛ maa tɛ video kelen tɛ n ye video min wuli ka bɔ yen c'est pas parce que ko hali maa m'a fɔ ye ko Bafa a wuli ka bɔ yen ça veut dire que n bɛ fɛn min fɔ jama b'i ka tɔmɔta de sɔrɔ a kɔnɔ Iba n tɛ na sigi ka maa si dɔgɔya nkalon kan n'i ye ne ye ka maa min nɛni n'i nana manamanakan sɛbɛn n ka page kan i taatɔ de mɛ n fa i la ka sɔrɔ k'i bloqué ka bɔ n ka page kan o ye n ka droit de ye mandenkaw a y'a kɛ to n bɛ na ayiwa n bɛna a ka kumakan min bilala bi aw yɛrɛ bɛ kumakan in lamɛn kumakan in n bɛ da kuma min kan n bɛ tila k'o kuma de fana bilala ça m'a vraiment choqué ka se nin étape la i fɛ parce que ne y'a f'i ɲɛna n ko évitez moi i ka video fɔ ni i ka video bɛɛ wuli ka bɔ yen sinon n'a ye ne diya i ka video kelen ne bɛ se ka video 15 k'i ka video kɛ i ka video bɛɛ wo i ka kuma bɛɛ wo i ka kuma bɛɛ maa ɲɛnajan ye jamajan ye kan fɔ i bɛ min fɔ jama ɲɛna n'i bɛ min fɔ kɔfɛ n bɛ n'o kelen dɔrɔn de bɔ k'o di jama ma bi n'o bɔra la na i sigi i ka dɔ wɛrɛ fɔ min t'o ye o kuma n bɛ sɔrɔ ka kɛ vocaliser ye i taara i ka vocaliw bɛ yan a ka ca 90 a bɛɛ bɛ yan a si tɛ k'i bɛ se ka min fɔ i bɛ min fɔ site kɔnɔ ani i bɛ min fɔ kɛnɛma a si tɛ kelen ye an y'a bɛɛ analyser k'a dɔn maa kɛlɛ i ni maa min ye taabolo kelen ye i ne tɛ taabolo kelen ye n bɛ k'o de f'i ɲɛna n y'a f'i ɲɛna i bɔra Malika famille kɔnɔ hali maaw bɔra k'u bɛ k'i kɛlɛ yan n ko ayi a kana kɛ komi maaw kumana ni ɲɔgɔn cɛ ka ban ni dɔ wɛrɛ bɔra ka Iba kɛlɛ sisan an ni CDR bɛɛ bɛna kɛ kelen ne ye n sen da denmisɛnninw kan i bɔra ka video kɛ su min na ka ne dɔgɔya kuma min ka di e k'a fɔ ko ne bɛ vie ɲini ne ye tɔgɔ ye ne bɛ tɔgɔ ɲini ne ye tɔgɔ ye ne bɛ tɔgɔ ɲini ne ye tɔgɔ e bɛ ne ni mun cɛ kuma e y'a tɛ ne sigilen na hali ni ne ɲɛ fiyɛlen don ne bɛ fɛn min ne bɛ vie ɲini ne ye tɔgɔ ye e tɛ maloya ka nin fɔ maaw ye e kana ne ɲininka ko Bafa maa bɛ don Malika famille na cogo e bɛ se k'i sigi est-ce que e kun kan ka kuma yɛrɛ n'o y'a sɔrɔ k'e jɔfɔrɔmɛ tɛ yen est-ce que e kun kan ka nin kuma fɔ nin ka don ne yɛrɛ kulo la wa ne yɛrɛ hali ni maa t'a kalama e ne fila de b'a kalama ko dɔw bɛ yen o bɛ ne yɛrɛ la maloya ka sɔrɔ hali ni maaw t'a kalama quoi n tɛ se ka ko dɔw kɛ quoi ayi ko n ɲɛ bɛ n yɛrɛ ju n bɛ ka n julankolo bɔ ka yɛlɛ maaw la quoi e bɛ se ka na mun fɔ ne ma cogo di ka sɔrɔ min farala e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ o y'a sɔrɔ hali e t'a dɔn maa min ye Malika ye c'est qui Malika toi-même tu sais pas e bɛ se ka na sigi cogo di ka nin fɔ ne ma ko ne bɛ vie ɲini ne ye tɔgɔ ye e ma ne ka vie a cɛyalenba a tɛ tɛmɛ 5 000 4 000 kan ça vaut bientôt 3 à 4 ans n bɛ k'o dɔrɔn de kɛ mais n'a ka di sini je vais monter mes vies jusqu'à 60 000 vies mais ça me sert à quoi baara min yɛrɛ n yɛrɛ bɛ ka n ka nafolo bɔ k'a don a la n ka tila ka taa wari bɔ fana ka maaw k'o vie layɛlɛ ne ma taa wari bɔ ka n ka misigi layɛlɛ ne ma taa wari bɔ ka n ka salle layɛlɛ n bɛ denmisɛnninw entraîner yɔrɔ ne ma wari bɔ ka t'olu layɛlɛ ne bɛna wari bɔ de ka Facebook j'aime layɛlɛ c'est incroyable i tɛ se ka ko nkalon na vocali bɛ n kun n bɛ na n'a ye siɲɛ wɛrɛ i da bɛ k'a fɔ ko an ka wari fara ɲɔgɔn kan k'a k'an ka kɛsu kɔnɔ an ka video kɛ ni maa min ye video 2 kɛ an b'o ka kelen dɔrɔn de bumuse k'a layɛlɛ n ko ayi Iba anw tɛ yan o kama a man ɲi n'an y'a daminɛ sisan nafa t'a la CDR mɔgɔw b'a kɛ n ko non a tɛ bɛn anw t'a kɛ an t'a kɛ
Aya ke to manigo. Putain, teta ma chama Jimmy sera fait, mais je suis obligé de faire. Je suis obligé de faire comme ça. Parce que Aramadea, fin de Aramadea jatemine de quoi. Mami, naka jatemine ga dogon. Ah oui, à keto quoi. Naka jatemine ga dogon. Donc, yeah. Mena minke sa we ka. Donc voilà. Mais ce qu'il faudra, c'est que. Mais je vocalité n'est mandiga à la main. Niaga vidéo de abena kuma munufo. Ibeka kola parce que nous voiture avec la kuma munufo ya ninga parce que ntina na kuma indiga ka jando na ba keto ça va faire 2 ou 3 ou 4 minutes. Aye ni kuma info domina parce que nous voiture ya soro. On ya ira ka fo. Ngante se ka fra ibeka ka. Bon, avec la kuma munufo encore automatically do or qu'il est dans la ni wati kera abo wati malika famina aba encore automatique mais attends to fo bon amba do ka mama bon ntena do détail bela mais na on reka fan vela mino blabi iba be na kuma min fo kene maya ibeka no fe makoro ay na ni namea ou bien ay ni yoro tika tadi ibeka no fe mauma iba be na kuma min fo kene ma maunyana ibeka kaya anabe ta min fo onye city kono parce que nana ne kwa madondo la ngo ibeka bara minga tebe sabula vive malika ka klaka na tuku vive ibeka ngase kabe parce que kada munka onye sans sabade ke on meka ibeka kele pour ki absaka taka bwa ma anga jamana ci sababu ibeka on ne nana fara ongo ko fo onga fo e no fe ko vivo ibeka kele obisaka be tuku et nous avons soldats et maintenant même malika famille faux même malika faux mais FPR faux vive beka o bébé o tebe o kuma ne bo kuma munu fo no kuma utita Jimmy sera fait abini sigi video la ira ko na ya chromatique dongo abini sigi video la aka video tan ta ibita soro konondo ya en chromatique na chromatique intena kuma o era kambide abena min fo ayo la me anabeta min fo on yana city ko na mekla ko vocal kelen kala me soro video imla. Ce qu'il faudra, c'est que je crois que les appels vont terminer avec ça. Yeah. Vive le Mali, vive le Kajimo. Tu as raison. Wajibité quoi? Wajibité moi, il y a fait. Mais tiens. En façon, en ta geni, ko ibeka trali. Aux solutions, en tout fait. Malien bema swama. Mais malien djougou, mounou tou faso fe ou ta nye don, ou te fe ka fam, mounou hakli may, au lieu de wula bi ka do demsenou kuna, ka ke ina fo drusi fin, ka soro ya ke, ka ke, au lieu yere marchi ke, ou ye jamana jeni, ou ye fembe ke, kanan bla bila, ou ma kilimpe mounou ya ke 91, ou kilimpe ou beka segin ka ke bi, ko anga tugu ko, ne bo de fo malien ye ne te boakan nte wuli ka boakan fo ka ta fo min kera nti ma deme ka malici nta nyini maka wuli kibi faso ci ko o ye solution ye maninga o bora ka min fo bi ko boata bla ne bo o kuma kan ne kan ne kalika nga kana bla ata bla fo 2023 nu be min kala o ka kala ka to fangala ala ka bon nu bu faso ci ka jeni ka ban ka kete kadaka faso ci ani faso jeni amadam ne ibeka na soro abe ka faso chwe ki sika kono ka ke fen hali sini o mogo chaman be uni ibeka te nyondo mali taw de bu kono anyeba la dongo transition na una ka privatisation ke mogo shima wuli sumala ka bien no fe kiba nyini sumala ka foyi mabo ko fe kana aya bebo mali kono minte sumala e oluka here bebora mali kono munu blalno ibeka la auta don nya ese kala kali musala hala maw ma famu mais bi mena a chien fawi vis-à-vis ibeka te dangade ibeka te betanga de ne ma fo ma mali tadun ne ma fo nga ma fenta mali kun ntino fo ka jewli ne tena fo kama tanyini mali kun ubi adno fe mo ubi akrefe mo ubi akasokono mo ma tanyini mali kun ne tse ko fo ka tan santa fo parce que mbado akera présent mana mali kono mi ma tanyini mali kun ni morbo ketate a présent mana présent kelempete mi ma tanyini mali kun kuma mi gelea be mali la anga kuma ni alache atete des milliards fêtés en la koro mami shimase aya bomi abora na mi mali milliardaire o mabo mali kono o nyona jolibe ma jolibe mi dade ataka ibeka na ka warde nana
mbe segaka ibeka na ka warde nana. Voilà, mais ni yoroni décortiquer rapidement ka bla parce que tango bena. Oh, aklo bena. Ako ibeka na ka warde nana, ibeka te danga de bon, comment nous faut qu'on y parce que en nous te ibeka fa en fait, il est en guerre contre nous mais il est avec nous. Maintenant ibeka na ka warde nana. Ibeka na ka na follow de nana o kuma ye ka jongo kuma contradi Malika bole kana fo parce que vidéo inkera Malika ka vidéo temena ça veut pas 2 ou 3 jours à une vidéo ke Malika bole kana ira ka fo ko ibeka na ke fenya ko depala ya do mo barake maintenant abena ira maula lebe ibeka do ibeka e barake bon ango ko aka nunde dabla ama kele de anya fo abena kuma munu fo kenema mawnyana na yisigi kloklo ba kanvola abena munu fo anana nana siti ko abena slamekani munu ni majigi munu fo ango ka ko de dabla kati fana kena makakla kana ansiri kanda siti nu kono kambonya ka kuma nu fo enya blande se ka gable abeta nga ko de dabla mandenga o kuma jugu ko se ka fo mai kele kumbe fla koro neta ama bo Mali kun fene depuis ala ya dan ay ya name ni yambana dro ni mami be kan be fo ibeka kan mami parce que ni abado ni kuma nu kan ibeka mo we ni me ne jama soro kandi abado na ni kuma nu fo ni kuma nu kan mamu be ibeka fe donc na be kan fo ko ni ya olu ko ni be tegere de fo akundoro quoi olu ba tege akundoro même on a tawta Malika famille mado fana ba no fe ka tegere fo wochi la quoi zaban fara ou quoi Malika a fait 3 ans pour dégager Ibeka ni a Malika farala tcheka arasa jatoka. C'est pour dégager Ibeka. Aw bala ka be Malika no fa o kla ta su kan na metu. Mami be ka fo anye sans ba kelemi kan be fuwari de. Aw yeni keleka aw fuwari de. Ni ya fo ka video do kono ko Ibeka ya o mara a de umbe kla kana o mara ni chende ya fo ya. Wa sigle do Malika famille cheji kono Malika famille golo sanfe ko vive FPR. On a tauta FPR mo do bala hey iba ala no hey no barabe ne malien ta formate na formode ato ne ko ne ba fate se ga malien bara ali malien ne maka sanunda ka ne ta marantina mara wallahi bilay ali groupe WhatsApp ni ya mene ba fa to la do mere fagadi mais se ga fara chefarunga ku deme ne se ga malien mara mami meni sigani fo ni mambe kuma korodo eski makanga Malika famille makanga na me on ye sans sabade ke ameka on farla cheka arasaka pour que Ibeka de kata ka bwanda tellement ka yin dono danga jamana kan o ni ne bidi siga anya na kligandre drefe he me karsafo na bunya be FPR ka klaki ifana tai ka klaka takwa ona tauta Malika famille choba o be tegere fo la no fe awe aketo ko an kelempete mi ma tani ni Malikun kuma ni gele be Malila anga kuma ni ala bena a chien fawi vis-à-vis Ibeka te dangade on est dangade ne ma fo ma Mali tadun ne ma fo nga ma fenta Malikun ntino fo ka jewuli ne te na fo kama tani ni Malikun ou bien adno fe mo ou bien krefe mo ou bien ka sokono mo ma tani ni Malikun ne te ko fo ka tan santa fo parce que mbado akera président mana Malikun mi ma tani ni Malikun ni morbo ketate a président mana président kelempete mi ma tani ni Malikun kuma ni gele be Malila anga kuma ni ala che atete oh era 70 ans ka ya tayi ni Malikun oh na ya tata Malikun oh ni Malien président fo vete na obeyi tata Malikun na sera Ibeka ma na ngo ngante du ngabe da Ibeka la du we Malien kele kun o ye mandenga o kele kun bo wa des milliards fêtés en blakoro mami shimase aya bomi abora na mi Mali milliardaire o mabo Malikun o nyo na jelibe ma jelibe mi dade ataka Ibeka na ka warde nana mbe segaka Ibeka na ka warde nana ama bo Malikun fene depuis ala ya dan asera ere koro asera ka Malien ta ku do barala na ma barake faso yi aye faso de blaka ba oh rega na ebani oh ko ni ministre bi hey ay na nga fara ngonga ay na ala na kirache aw be so ni fam to ko ne ma mbe fe ma ko fara ngonga kan kuma kan na bebani Ibeka 150 millions roba ma kele mi mota kalo Mali ali ditronte anga sorosu be ka fara iko bani saka ali ku shuto mo kana o tseka seka ke oh ni ne ko Ibeka na ga warna na de avion présidentiel me Ibeka bolo a avion ni farafina jamana o faranyo e bita soro jamana wolon flandro me nani ndoro ne be avion nyona be mamunu bulu
ni avion belebele nganga sorosu be sa nord ali ku shu to magana tseka ke amu shu samaka faranyo ngani shardaba de ku shu do nyokonka oh ni sigile fle ko ibeka na kan na folo de nana oh voilà vous voyez et les familles Malika aussi il y a des gens qui sont derrière Malika et courent derrière ce gars là ne c'est que Malien mara je peux pas et je ne ferai jamais jusqu'à la fin de ma vie pas que aller ré kusara a façon den chamamba ibeka oké Mali kono ambenya na on de badon on n'est pas des bêtes nous ne sommes pas des gawa on nyele le ne wolola en civilisé le wolola mbanga jamana don ma wolo bingono ngolola chamanke de la Gabriel Touré là c'est là-bas sunné ibeka na kan na folo de nana anaka na folo de campagne ke Adema no fait ay kele ke Adema e ka fanga nyini Adema e ale de Alpha Sigi ni mayanga jamana d'Afri Alpha de anga jamana d'Afri ni maye jamana jini Alpha ni ATT de jamana jini Moussa Traoré ou koroka e ola amase ka kele mi koluka amase ka ta kele mi ta ulunuka dignitaire uka ambe ka baka ibeka na tanana anaka kala nana anaka kodo nana anaka connaissance nana anaka nafolo nana anana antata ambolo ka fara ataka ambo de kele la otuna magonya ibeka e minta ote jati ode atone avoyengo arasbachi nani drogut ay drogutala la kolochi c'est drogutala quand il s'assoit de parler ça sort ça vient ça descend ça dit drogu meta mo nyini ngana quoi kana mo balancer ka jigale kulo kono quoi tellement ga kulo souri ka telingwa aba plaquer drogue ka flifli ka quoi ayere kan na me bani ni sambina ni ko bien sambidru de sigle manga eta ni me fam jogodi ATT ni Alpha ni Moussa Traoré takoro angana nyogon nege malien bebo kalama ibeka na ka mo sen akoko ibeka yanga na folo ta ko me ko te jate sabula ko mamunu ye fenta ko kachani ibeka tai est-ce que zombora zona mandengao zombora zona oh ni beya taw nasira ibeka manango ka mota kuma kante je no tai o be mandengao kele kumbo wa mandengao oh ni ne manga flede ama fore ko ibeka mantata de ko ibeka ya ntata ko me ko kele kuntola ya chien Mali kun ate compter Alpha takoro na folola ate compter ATT takoro na folola ate compter Moussa Traoré takoro oh no ne o fosisa ni zo no mine o ka ani machamanta oh ate compter do takoro oh zo mine kunye ale ma foko ibeka mata de ako kaya ta ko me ka te compter to takoro oh nango ko minta ka do kamba damino la fologa ele sa mandenga ko jugure no fiengo mandenga ime kala ni kamale ate soro temi yoro la temi ngamfo de be dane ya de la kafina nin te soro mausi ngoro de nin te soro biregono ta sogo sangana dama ta nin sangana da nin te soro ine abe soro maya fika yele ki sigi maya yiri sanfe ola ni o kera ibe soro ka mandenga ere fo no kera ibe jugu na to e dibila ku ta usema ngani ma ele maya yiri sanfe be fo de fo ni ere manga fle ni ko ibeka ya ntata ko me ko oto o kele kumbo parce que ko mawe fenta ko minga chanu tai o kuma anga toy ale yata to yata bwanga ni toy o ni dore no fona gata dore mana no gata amu utala kwa parce que do korole yata o ni mu kura yata fendo la ko mandinga amase ka ta kele minta ulunu ka dignitaire uka ambe ka baka ibeka na tanana anaka kala nana anaka kodo nana anaka connaissance nana anaka nafolo nana anana antata ambolo ka fara ataka ambo de kelela otuna magonya ibeka e minta ote jati ATT ni Alpha ni Moussa Traoré takoro angana nyogon nege malien bebo kalama ibeka na ka mo sen ya chien Mali kun ate compter Alpha takoro na folo la ate compter ATT takoro na folo la ate compter Moussa Traoré takoro mais juguya blen kama au lieu jeni ni min dad jamana inkan ou ye shwele min dankan mi ma nyogon dankan juguya kama ferentaya kama politique mogo ka dese kama kanga wuli ka bla otigila ne ta ke bi ne ta ke sini fere min be malla o ye pacifique de o ye ka fara nyogon ka malien froidama sigi ka fo koto nyogon tala ni ben no te Mali jo ne te tasira wore fe mako ne du nyeba la o de be se ka jo o de be se ka ke parce que demsenu yere wula bi o kuma de be ka oh ay ni me mandega o yoro ko ni ibeka ko ni jelite la ke ibeka bolo dugolo ka mi me kuma ka temeni ngane wa ay kamale na me na ay ni fo min kera vidéo de la de plus de areka vie ça nous jusqu'à 38 000 vies
yɔrɔ nin kɛra kɛnɛ ma dɛ nka a bɛna min fɔ anw maa kɔnɔntɔn ɲɛna dɛ manden bulon kɔnɔ a y'o fana lamɛn ne y'a f'i ye n ko fo arrêter de me a bɔ ne nɔfɛ ne tɛ ye yɛrɛ faut laisser man tibali min dara ne kan hali n'a dara ala kan a bɛ Facebook bila faut me laisser tranquille man ne ka yetaw n'aw taw tɛ kelen ye an tɛ mɔni kelen yɛrɛ kɔnɔ cɛ an la an tɛ dumuni kelenw kɛ aw bɔra ka maa min lamɛn sisan a bɛ ka fɛn minnu fɔ IBK kan a ye nin mɛn dɛ a ye n'o maa kelen lamɛn a bɛ taa min fɔ anw ɲɛna siti kɔnɔ a y'o lamɛn Mandenkaw kabako don a y'aw tulo majɔ. fitini je te rassure hein n b'i deli i ka da na o la wallahi de ala n bɛ n kali n ka fɛn bɛɛ la n bɛ n kali n ka denbaya la n bɛ n kali n den ni n ka tungaw la wallahi ala ni n ka furu cɛ wallahi de ala ye ala ka bon n ka kali ma personnellement moi je n'aime pas IBK an tɛ ɲɔgɔn ye sira la a ka baara foyi tɛ yen Maliko la ko ne sigilen don n'a ye k'a kɛra ka ɲɛ ne ale tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ u si politique mɔgɔ ninnu si parce que n bɔr'u tɛgɛ kɔnɔ de ka na ne nana ne bɔra Mali la vendredi le 11 l'an 2000 ne taara n ka saga ta palais la Adam bolo ka na ne hakili la du fila diyan yɛrɛ de don ne nana ne ye cɛbilen ka walew ye ka tila k'an sigi k'an miiri n ka taa na u bolo ne ye ninnu dɔn k'u ban ne ye transition kɛ n'u ye ne ye mouvement ninnu bɛɛ kɛ wallahi de ala ye fitini ne ye nin bɛɛ kɛ IBK ko tɛ IBK kanu kelen tɛ ne na Mali jɔrɔ bɛ na a bɛ ni ala cɛ parce que min kɛra anw na ne b'a dɔn ne nana ka min dɔn kɔ ne b'a dɔn ne teri minnu tora ne kɔ u bɛ position min na bi ne b'a dɔn. Mandenkaw aw ye nin mɛn wa maa min bɛ ka bɔ ka jamana kɔnɔden bɛɛ fana ba nɛni IBK nɔfɛ o de mankan filɛ a tilalen a ka woci la Facebook sanfɛ a bɛ taa min fɔ anw ɲɛna siti kɔnɔ wa nin kuma in de kɛlen nin ɲɔgɔnna min bɛ anw kun a ka ca 900 ye n'a nan'i sigi Facebook sanfɛ da baara belebeleba ya kan fɔ in na ka fa kara yɛrɛ la k'anw bɛɛ ka bɛɛ gosi ka don ɲɔgɔn na cɛ tɛ Facebook sanfɛ cɛ bɛ sen na n b'a kɛ tan maa o maa tugura arasa ko a bɛɛ fugariden nin bɛna kuma minnu fɔ anw ma ka tila ka taa don siti kɔnɔ a bɛ taa ninnu de fɔ anw ye a ka nin min bɛ a ka ca 900 ye a ka ca 900 ye nin de mankan filɛ a ye nin video kɛ don min na na o dugusajɛ de ne ye réunion kɛ n ko a ye na n ka kuma n ko parce que IBK bɛ ka taa kuma minnu fɔ n ko kuma ninnu man ɲi an ma a k'a dabila parce que ka taa vive Malika ka tila ka taa an na gosi ka tila ka taa fɛn o fɛn min b'an na gosi jama ye n k'a ka dabila a man ɲi Mandenkaw. aw y'a kɛ to la tune IBK n'a ka nafolo de nana a n'a ka nafolo de ye campagne kɛ Adama nɔfɛ a ye kɛlɛ kɛ Adama ye ka fanga ɲini Adama ye ale de ye Alpha sigi ni maa y'an ka jamana dafiri Alpha de y'an ka jamana dafiri ni maa ye jamana jini Alpha ni ATT de ye jamana in jini Musa Traoré y'u kɔrɔkɛ ye o la an ma se ka taa kɛlɛ min k'olu kan an ma se ka taa kɛlɛ min ta olu n'u ka dignitaires kan an bɛ ka baga IBK ma IBK n'a ta nana a n'a ka kalan nana a n'a ka kodɔn nana a n'a ka connaissance. Mandenkaw hakɛ to nin ye suba dɔ ye ka n ka c'est qui c'est encore a ye hakɛ to nin ye jɔn ye o farafin yɛrɛ ka ko yɛrɛ de tɛ daminɛ fo n'i y'i ka baara daminɛ waati min a ye hakɛ to Mandenkaw. n yɛrɛ ka cɛba don a k'a kɛ to. Donc ya n bɛna min ta o tɛ jati ATT ni Alpha ni ITER kan an bɛ ka baga nana a n'a ka nafolo de ye campagne kɛ Adama nɔfɛ a ye kɛlɛ kɛ Adama ye ka fanga ɲini Adama ye ale de ye Alpha sigi ni maa y'an ka jamana dafiri Alpha de y'an ka jamana dafiri ni maa ye jamana jini Alpha ni ATT de ye jamana in jini Musa Traoré y'u kɔrɔkɛ ye o la an ma se ka taa kɛlɛ min k'olu kan an ma se ka taa kɛlɛ min ta olu n'u ka dignitaires kan an bɛ ka baga IBK ma IBK n'a ta nana a n'a ka kalan nana a n'a ka kodɔn nana a n'a ka connaissance nana a n'a ka nafolo nana a nana an ta an bolo k'a fara a ta kan an b'o de kɛlɛ la o tɛna mago ɲa IBK ye min ta o tɛ jati. kuma ma ban ko IBK nana an ta ka fara a ta kan k'o tɛ jate ko kɛlɛ nafa t'o la a y'an ta an k'a to a k'an ta min ka d'a ye a k'o kan na parce que a ma fɔlɔ ale la
bon manega on tuna to ni ngambi meni bla chu ka chane bolo c'est juste que kaboka fina iba il n'était que les gens arrêtez de chercher des bagarres ibe bla kurunu ni drogutala nu bla ni baku samana meni sigane choroba dogoya mabo dore buguni ndado mba fo romina baningo kata mangala tige la Côte d'Ivoire fana bini sige afo maw nyana kale ivoirien ni blakore mese ka fo ne kale ivoirien e kabo baningo kata mangala tige ni banangu sene la Côte d'Ivoire e bini sige ne na ka fugi ivoirien e be se ka Côte d'Ivoire fo ne terre munu be Côte d'Ivoire e to ludo e be se ka fo ne ke to te ivoirien abe ni blakoro ni de chouchou ka blani la ka kla ka ni sige ka rege victime mama blala ne bi se ko technique ke na ka ne sa ne bi se ka shiko boka blaka don ne ka kla ka nan sigi video la ka fo shiko e ka nan tigi ne ni mi blala wa so rambe naka ne be ka technique be do ne kelel dabla moi je suis en retraite je suis pas là pour encore manganchi ni fond sinon na ka di dro be États-Unis ka avion ta dro ne be avion ta me nyoko soro Chine am temps c'est infli nyoko c'est tout yana ngana sigi daba ya kan fola nyoko ma ou bien nyoko soro Europe là Italie c'est tout c'est fini mais chokoroba bena sigitu wo chini yeni kena dabla temeneka mbeda ila ya shuna ni nani sigi akika baku sama kanvo etu ika vokalu meni ika vokalu deje iye min ke ya min temena ni ya dumia che nenyo kangarda meno vocaliser iyere mi fo ya dumia ma meno vocaliser min temena ni jobala che meno vocaliser iye mi fo jobala ni iva ma meno vocaliser wa mena beta kelegele ka ta kelegele ni te fe kana blaka bonga janeme kono dum kana kelewre damne keneka temenga mbo défier nabi temeneka ne moi je suis trop lourd pour toi man ne ta te daide ne ba ke visiblement tu mais c'est ka invisiblement te o de ato afono mako soufi bafa ko boya glima de awe ake konuka ika blautike ate compter Alpha Takoro nafolo la te compter ate Takoro nafolo la ate compter Moussa Traoré Takoro mais tuya blen kama au lieu jeni ni min dad jamana inkan ou ye shweli min dankan mi ma nyogon dankan tuya kama ferentaya kama politique mo ka dese kama kanga wuli ka blautike la ne ta ke bi ne ta ke sini fere min be malla o ye pacifique de voilà mandigo ara ni mere ni ne mangam fle ne etane na ni forces a jamanya na no ni ibeka tanumba no ni ngoni no ibeka koni no bana ibeka mo koni klebe yani ibeka ka mino be wochi ka no iba nyokonte abeta oltron ne ke bala boye bo abeni wo ba chi kene made ni ya iba ko no c'est un général abeni bilip c'est dire abeni te premier deuxième troisième min kamba no fo kene made avec la na min fo ici ko no de fle ni ko ronita fitini je te rassure hein bideli abena kaleli munke wallahi de Allah mbe c'est la honte nous do ka musu ko kuma Facebook no te mo la do kalinde ni nga tunga wala wallahi Allah ni nga furuche wallahi de Allah ka bunga kalima personnellement moi je n'aime pas Ibeka ante nyoro esrala akabara foite malikola kone sigilendo na ka akera kanye ne ale tem gorete aussi politique mo non si parce que mboru tege kono de kana ne nana vendre bora mal vendredi le 11 l'an 2000 ne taranga saka ta palela adam bulu kana ne akila du fla jare do ne nana ne keble nga walo e katla kansigi ka miri nga tana u bulu ne donc ku ban ne transition kenwe ne mouvement nbeke wallahi de ala e fitini ne ni beke Ibeka kote Ibeka kanu kelentene na mali jorobe na ben alache donc manenga ore kumemolo ko da klo kabi iba ne chi drone ka fina nous sommes pas des ennemis ambe kumedje kulukele an yogon boya ça sera ire anga nan singa me yogon décortiquer mais na kadi tram vetana yo fe nte mate boy kama de demsen de bi kama de an chokoroba fa ko ne vla anga tana edro e ka video kele ne be se ka video tangeni ka video kele e ka kuma bewu an chokoroba fa ko ne ndamado mate do ala de ni ne kuma fe bi ka dai klo kan i ka don ga fo ni be ma kele ki miri ga fo est-ce que ni ki miri korole una folo ni miri korole na ibe soro ka tiki kele ko e re ka laje e be ka bara mun ke sa nte bara we nun dabla ra Facebook ça va mena ali daninti so ngun keble
ka da mi don dɔrɔn ka taa maaw su i yɛrɛ ka maaw su ka bila maaw la maa minnu yɛrɛ ka kuma yɛrɛ ne nafa b'a la quoi e bɛ ka taa nin bilakɔrɔ lagalagatɔ vɛnkɔrɔ mina min su ka bila ka Malika famille dɔgɔ ni ala cɛ ni ma ne yɛrɛ tɛ parce que ne bɛ bɔ k'a jɛ parce que ne b'a dɔn a bɛ ne dɔn ala tɛ tɛmɛ 1 mois kan ni cɛ in bɔra ka publication kɛ Malika famille kɛ yan n donna ka site kɔnɔ n ko karisa nin kana nin sɔn ma sa Malika famille ye mun de k'e la a ye publication wuli ka bɔ yen Iba a tilara kana don k'a fɔ ɲɛna kɔrɔ ye min fɔ hakɛ to n ye publication jigin ka bɔ e kama e b'o kalama mais e de b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'u su ka i bɔra maaw ka jɛkulu la a banna e kɛ kun ye ka maaw su ka bila anw na mun ye e bɛ tila ka n'i sigi tuguni tɛ maloya kɛ maa o maa bɛ Malika famille kɛlɛ ne b'o tigi kɛlɛ e bɛ se ka n'anw gosi an hakili la ninnu bɛ bɔ k'anw kɛlɛ ka da mun kan n'i yɛrɛ bɛ bɔ k'anw kɛlɛ ka da mun kan ani jɔn bɛ ɲɔgɔn ɲɛ a sira la ani maa tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la Malika famille jumɛn maa jumɛn bɛ taa nin ka page kan ne yɛrɛ kɔni tɛ sabula nin bɛ boli maaw nɔfɛ ni min kɔfila la dɔrɔn a b'i kɛlɛ quoi nin bolila ne nɔfɛ n y'a gɛn de ka fara na n ko non ne bɛ baara kɛ ne ye sujurutigi de ye ne ni maa si tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ je travaille tout seul e bɛ t'olu de su kan yanni a ka boli i b'a nɔfɛ a bolila ne ba fa de nɔfɛ a ka vocalu bɛ n kun yan faut arrêter d'attaquer les gens pour rien donc n b'o f'i ɲɛna bi min b'i fɛ bɔ i ka n'o fili fiɲɛ fɛ n y'a f'i ɲɛna n tɛ vocaliser su in na Malika famille bonya kama mais ne nana siɲɛ wɛrɛ n bɛ na ni vocal dɔrɔn de n bolo nin tɛ vocal ye nin y'i ka video de ye n ye vocal kelen kɔni joué parce que o kuma sɔrɔla n nɔfɛ min tɛmɛna i ye min fɔ n'i ye a dumuya ni ɲɔgɔn cɛ a vocal bɛ ne kun yan n'i y'a mɛn n'a ye ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ dugu o kɔrɔ ko ɲamaden don e yɛrɛ b'a dɔn e ye min fɔ Jo Bala ni Lion Ivan ka ko la yan n'u y'a vocalu mɛn e bɛ fɛn minnu fɔ anw ye site kɔnɔ ka tila ka t'i sigi i bɛ min fɔ kɔfɛ a ka jɛ jɛgɛjalan ni baji ye e bɛ n'i sigi IBK bɛ ta IBK mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka bonya dalen don e kan e k'e mankan lamɛn IBK ma anw ka site kɔnɔ k'i kale i muso la k'i kale i fasu k'i kale i somɔgɔ bɛɛ la ko IBK kanu kelen tɛ dusukun na nka ne nan'i sigi video la IBK ɲɔgɔn tɛ yen IBK bɛ ta IBK bɛ ta IBK bɛ ta e bɔra Malika famille na cogo di n'i bɔra Malika famille na an ye erreur de labɛn don min su an bɛ erreur kɛ e bolila ka bɔ ne bɛ maa bonya Malika famille na e bolo yan i bolo kun ye mun ye an ye erreur de labɛn parce que an y'a fɔ k'i k'a dabila aw bɛ ka Mamudu Diko ni fɛnw nɛni e ni Abasi Dire k'a ka maaw nɛnini dabila a bɛna kɔlɔlɔ de lase Malika famille ma a ye cɛkɔrɔbaw nɛnini dabila an y'o erreur min labɛn su in na an bɛna erreur kɛ i nana publication kɛ ko i bɔra Malika famille na e ye maa bonya Malika famille na e tɛ maloya ka n'i sigi k'a fɔ ko n ka foli bɛ Malika ye a bɛ ta e ye Malika bonya e ye maa bonya e bɛ n'i sigi an ɲɛna Malika ye ne dɔgɔnin ye hali ne t'e dɔgɔnin ye e bɛ Malika si dɔn ne dɔgɔnin e dɔgɔnin ye jɔn ye e bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ jɔn kan e si man kɔrɔ ne ba fa ta ye bɔ i ka na an dama don maa tɛ don a la denmisɛnnin tɛ don a la ne t'i ka maa minnu bɛ na ne nɛni yɔrɔ nɛni kɔni jɔra ne la ne kɛra boli de maa tɛ n'a sɔrɔ e bolo ka tɛmɛ Jatɔbugu kan olu y'u fɛn bɛɛ kɛ ne la k'an toba k'an halaki k'an bila hali bi je suis là je suis éternellement sur Facebook voilà wa ne tɛ fi ni tɔgɔ fana ye sabula ni dɔɔnin ko don alhamdulilayi quand même hali ne dɔɔnin tɛ maliyɛn millier kɔni na Facebook sanfɛ mais ne bɛ yɔrɔ min na bi je suis fier trop jɛkulu dayɛlɛ tɛ k'a fɔ dɔrɔn ko n dabara ka bon ko n bɛna n ka jɛkulu dayɛlɛ i ba n bɛ n'o leçon d'i ma i k'a datugu quoi maa bɛ jɛkulu dayɛlɛ n'o y'a sɔrɔ i ye ko dɔ de kɛ quoi n'i ye Malika ta k'a lajɛ Malika ye ko dɔw de kɛ ko minnu ni maaw tɛ se k'u kɛ n'o ye Malika ma n'i sigi dɔrɔn ka video dɔrɔn kɛ dabarabaya dɔrɔn la k'a ka site dayɛlɛ jamais n'i bɛ fɛ ka mandenkaw lasɔrɔ i bɛ kobilen de kɛ i bɛ to ko dɔ de la ka ko dɔ kɛ ou bien ka fɛn dɔ fɔ o ka tila ka na kɛ maaw k'o réalité ye quoi hali Arasa min filɛ Arasa ye ko bilen de kɛ o de y'a to a sera ka CDR dayɛlɛ sabula a n'a ka maalankolondenya bɛɛ wagatiw la kɔni a bɔra k'i jɔ ka tiɲɛ jalan dɔw fɔ o don o tiɲɛ jalan fɔ b'a tun man ca nka ka n'i connecté sɔgɔmada fɛ i mana min ye ka n'i sigi wula fɛ ka na kɛ woce ye komi anw bakusamana ninnu ho o tɛ se ka maaw latugu i nɔfɛ e kelen dɔrɔn de bɛ k'i ka cœur du Mali publicité n'a promotion kɛ sinon maa si t'a kɛ sabula maaw b'a dɔn e ye maa qualité bɛɛ ɲɛ bɛ e natɔ la dibi la bɛɛ b'a dɔn k'e tɔgɔ in na don
beba don kebe femi no fe mawya ye kaba ikungi jofolo ni ikunga koble ke folo kasoro maw kasoro bu jogojugu kalama nga maw bore jogojugu kalama kasoro e ma koble ke iba faut faire attention man, nous sommes pas bêtes. Et Mali de ke ani États-Unis bafa ne jamana wolonfla ne ke Afrique yani mena ngaje on shira chou tela on y a vécu de ne re bolo mo ni signé ki wola mo pour moi t'es un vrai gawa on me bona ko fe kana mo de kala de quoi tu vois non voilà donc bi blanc bi jekulu te daile ni dai jekulu be daile yere ka kodo kebani ibe ga minen sanje nemele man nene ente kuma ble fo alni ala ko nga kuma ente kuma fin du même be ma mim boy kono bara ina ka fo ma yani ibe ga beta nga ibe ka tarabi e nele mara e yele mana tout de suite là e me bene fe ay na nga fara nyoma ni malien kunfu yo medro e cheni me ben fe e non ni ngoni be fe ma o ga bene e ka video ite se ka damne kata bani mi siga ma koromatike iko ne koromatike ne mi koromatike de iya do nya fo ngo iba do ngambima o te koromatike le ngombi to ko inde bla maliga fami mbonya kama o iko ko ne fe munu fo ko munu na no fi nyana ne nyana ki wolu ko no lu bi fa do ki fana wolu ba do o donc iba do ko do e ko do fo ntisi fama ntisi bama anga to an chokoroba fa ko ne flani nuanche nti fane nti bane meni en fane ni en bane ni mena banenu fo inyana o banenu ikeo ke ki wolo bay nyala be jigi kono wallahi ne qur'ana ci na bori kono korone ta halala be korote banende ci la iba kana ne ndo ne nyoje nenumbe ne bafa bula ali ala ere mambe folo tellement que je suis trop mauvais c'est tellement que tellement que moi j'étais mauvais ne nga mauvais ala de deli quoi ala ne ka tasuma yele maka ke ji ala ne ka tasuma yele maka ke ji o da to ne ni bebe ne ni sabe do wo kele ngono ka anda ka suno ko sa inga ala ne ka rajide yele maka ke amoureux quoi iba maya faire attention bon bi au bla mandega parce que tu ko chane blu kamitu obe aketo mena fence ki shuna mamba bla dongre la parce que ne akatne kuma be ne vertiti ga mande gene temena karamo kakala ni munu mena ngo luka ko décortiquer anga kama blongo no mais ame shuna tabla amba essayer ka bla dans la semaine amena anga émission ke kama blong amena sigi invité au B nyera ko 4G de nguna 4G de tashuna an wa théologien ba manden domba belebele do nguna 4G ta ni Mali soninge era era ka soldat malika ka soldat nyana ma ngol ta invité mais vraiment shuna tante na kemulo parce que mbena boya sa métaphore duguni ndola donc attente na kemulo shuna de ato ngo mena iba klo baka ni vidéo nke choufe mais nyabla ou clefela ina ka ke parce que mena ta tout suite la metanga 30 quoi donc foli ba obe mandekao iba ni bena kuma bafa fait drogu kana juin mi volode ou bien nyo de fiena il faut arrêter de fumer parce que nene hakili nde bi nyon fait o ka gelende ça demande beaucoup des années de pratique man et spirituellement kaseka nebe koloshili minke na bora melege ou la matake nebe fembe la koloshi quoi ebili siga wochi maula wa sini nanye samaka do kata chiefe ebe na bo dugusaje ga kuma dumani fo o dugusaje ne tara juin doni mi bekla kana dore fo mini krole tekle iba il faut arrêter de attaquer Soufi je suis trop mauvais tu comprends donc ba blami maniga o ka claire dama et au beniche au beni bara et sans plus tard ay haketo aya waklito maliga famille projet PDSI a projet demsenunga école takuma benase mandenga wanya nyina ofe anye laydu mununta anganji janga sega laydu mununta fa demsenunga école takuma sera alibi projet mbe balola ama bi wa bugune redo madem taba tiara fambe fe donc amba nyina bela jele fe beki haklito ala ko école taw be ka sunya donc anga haklito anga laydu la anga haklito malika famille anga haklito FPR ga ni projet ni ndrone bambulo amise ka minge mande amise ka minge male o ni projet ndrone donc anga jija anga sega ni sama ka sadana donc foli ba obe nye mande nga ubare keneka nefertiti foli bi chekneso foli bi iterge wole chekneso ni horonya chekneso ni chekneso mi fleni
don tɛmɛna yan n'a kun ka di ni sɛkinɛ so in ye a tun bɛ bilakoroninw bila u tun bɛ Abasi minɛ k'a da k'a kantigɛ ko ba ni saga sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan nka cɛ kɛra hɔrɔn ye a kɛra an bɛɛ ɲɛna yan a video kɛra Maru Kasaranin ka page kan yan nka u y'o bɛɛ ta ka ne kɛlɛ n'o ye ko parce que ko ne ye sɛkinɛ kalanden de ye ne maa min jihadistes kɛlen don ka maa min ka dugu tigɛ a la ne maa min bɛ na sigi visage bɔ k'a yira maa fɔlɔ min y'a visage bɔ k'a sigi ka Malika dɛmɛ o ne Bafa ye nka o y'a sɔrɔ kɔni Malika fitinin n ye Malika fitinin sɔrɔ kɛlɛ la n t'o dogo dɛ n dɔgɔnin don n y'a sɔrɔ kɛlɛ la nka Malika fitinin bɔra k'a yira don min na jama la o y'a sɔrɔ ne Bafa maaw bɛ ne ɲɛda dɔn o ye yɛrɛfa suya de ye aw bɛ se ka n'aw sigi ko ne bɛ ka diinɛ dɔ taabolo dɛmɛ aw ti maloya aw bɛ se ka na ne sara ne ko Bafa bɛ ka diinɛ dɔ de taabolo dɛmɛ o n'a ta o ta mɔgɔw bɛ Malika famille kɔnɔ fana olu bɛ da nin na sɛkinɛ so foli b'i ye i ni ce ni layidu tigiya Abasi Jire de kɛlen don a ka baku samala ye bi aw bɛ cogo di bi i bɛ k'a ma taa sa aw bɛ taa fa jumɛn sa n'aw y'a sɔrɔ aw ye halaladenw aw kan k'aw nɛnw de minɛ bi quoi mais maloya banna danbe banna anw ta tɛ Maliko yɛrɛ bilen anw ta ye an bɛ ka danbe in de kɔlɔsi sa nous sommes les gardiens de notre culture maintenant sinon Mali yan n'i ko k'i bɛ ka Mali dɛmɛ i bɛ ka Maliyɛn dɛmɛ kɛmɛ o kɛmɛ 80 ko an ye k'an to yen olu ye k'u to yen Malika bɛ ka Manden de dɛmɛ bi Malika bɛ ka an ka culture de dɛmɛ bi Malika tɛ ka Mali dɛmɛ bilen anw tɛ Mali dɛmɛ bilen sabula Maliyɛn n'i y'a jɔ kɛmɛ o kɛmɛ 80 ko k'a y'an to yen an k'an ta in kɛ Mandenkaw n b'aw bila yan k'an bɛ diɲɛ don dɛ